দিল্লিতেও এবার মিলবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতায় নতুন অভিভাবক অতীশী মার্লিনা। ক্ষমতায় আসার পরই নতুন প্রকল্পের সূচনা অতীশের। রীতিমতো বলাই চলে মমতা ব্যানার্জির পথেই হাঁটছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। চালু করছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। 2025-এই বিধানসভা নির্বাচন আর নির্বাচনের প্রাককালে মহিলা ভোট টানতেই এই নয়া প্রকল্প আপ সরকারের বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনায় উপকৃত হবেন 50 লক্ষ মহিলা। প্রতি মাসে 1000 টাকা করে মহিলা সম্মান পাবেন মহিলারা, বললেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী অতীশী মার্লিনা। आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।